आज कविता शीर्षक हूँ पाइक बधुर उद्बोधन। उद्बोधन माने कौन? जन को प्रेरणा देना। पाइक बधु प्रेरणा दे प्रेरणा दे स्वामी बर बधु तार विपरीत बधु ता विपरीत हूँ बर। पाइक बधुर उद्बोधन अर्थ पाइक किए आम ओडिया लोक माने जो युद्ध करुले आउला पाइक। क्षत्रिय माने जो मैंने युद्ध को जाऊे आउला पाइक। पाइक बधु बधु माने स्त्री। पाइक स्त्री पाइक को केमिति प्रेरणा दौर उत्प्रेरणा कर युद्ध करने कवितार शीर्षक पढ़ा। कवि होती कृष्णचंद्र त्रिपाठी। पाइक बधुर उद्बोधन कवि होती कृष्णचंद्र त्रिपाठी। कवि परिचय देखा कौन अच्छे? कवि कृष्णचंद्र त्रिपाठी 1911 मसीह जन्मग्रहण करते। 1911 मसीह जन्मग्रहण करते। से 1997 मसीह देहत्याग करते। कवि 1997 मसीह देहत्याग करते। कवि कृष्णचंद्र त्रिपाठी आवेग भरा कविता गुड़िक पाठकर प्राण को जातीय भावना आंदोलित करे। जातीय भावना देश प्रीति आम देश को भल पाए आम जाति की भल पाए देश प्रेम कवितार देश प्रेम फुटी। कवि लेखा समूह ओडिशा और ओडिया ऐतिह्य तथा परंपरा को नहीं समृद्ध। कवि कृष्णचंद्र त्रिपाठी जिते लेखा लिखिं ओडिशा विषय लिखिं, ओडिशा लोक मान विषय लिखिं, ओडिशार संस्कृति विषय लिखिं। बुझे ना नहीं कौन लिखिं? ओडिशा विषय, ओडिशार लोक मान विषय, ओडिशार संस्कृति विषय लिखिं। सहज सरल भाषा और भावपूर्ण ढंग से छंदपूर्ण ढंग से लिखित तांकर उद्बोधन गुड़िक मूलक कविता गुड़िक पाठकों प्राण में जातीयता बोध संचार। सब कविता उद्बोधन मूलक कविता समस्त को आह्वान कर उत्कलवासी तुम्हें मैंने वीर सन्तान तुम्हें जाग्रत हुआ केवे अन्याय को सहब नहीं। से कौन कौन बही लिखिं? अग्निशंख, आहुति, माटीदीप, दिग्विजय इत्यादि केतोटी विशिष्ट रचना। तार कौन कौन लिखिं ना अग्निशंख, आहुति, माटीदीप, दिग्विजय इत्यादि केतोटी विशिष्ट रचना। पाइक बधुर उद्बोधन आम जो विषय पढ़ुचे पाइक बधुर उद्बोधन पद्यटी देशात्मबोध प्रकट कर देश को भल पाइबा, माँ को भल पाइबा, माटी की भल पाइबा यही कथा प्रकाशित होती। यह कविंकर दीर्घ कविता पाइक बधुर उद्बोधनर केतेक अंश। कविंकर गोटे बड़ कविता पुस्तक अच्छी जार ना हूँ पाइक बधुर उद्बोधन। से कविता पुस्तक एतिकी कविता आमर आसी आम पढ़ाई एतिकी कविता आमको दि जाए किंतु अनेक कविता ये कविता अनेक अंश रही जाए पुस्तक जी खाली आम जानापी से आमको दि जाए। यही कवितार कवि उत्कलर सौर्य और सामरिक विभवर हृदयस्पर्शी चित्र देवा सहित नारीर महनीय भूमिका तथा जन्मभूमिर रक्षा निमंते निज जीवन को उत्सर्ग देवाई प्रेरणा प्रदान कर कवितार कवि कौन कर समस्त को गुरुत्व दे। पुरुष निज देश रक्षा करने उचित, नारी देश प्रेम सहित निज परिवार को देखा सहित देश को आग देश को प्राधान्य देती नारी। स्त्री लोकटी ता देश को प्राधान्य देती निज स्वार्थ भूली जाए। निज स्वार्थ पर जात नुहे हिंदू देश स्वार्थ तार प्रति रक्त बिंदु गोपबंधु करते हिंदू निज स्वार्थ पे जन्म हो देश स्वार्थ पर तार प्रति रक्त बिंदु दबा उचित। से कथा ओडियार स्त्री पाइकर स्त्री ता स्वामी की कही तुम्हें केवल परिवार पे जन्म हो तुम्हें देशर जातिर मंगल पे जन्म हो। पढ़ा यही दुर्ग यही वन ए नील प्रांत यही दुर्ग यही वन ए नील प्रांत
पड़ियोछि शमशान परी ए दुर्ग ए वन ए नील प्रांतर पड़ियोछि शमशान परी नहीं से पाइक वाद्य कहीं से पाइक वाद्य रणसिंगा नहीं से पाइक वाद्य रणसिंगा नहांति से रुद्रवेश धरी अभी कहते ये दुर्ग पड़ी यही वन पड़ी ये नील पड़िया पड़ी घास भाई उठला ये युद्ध होता ये युद्ध शिखा होता वर्धार बरुणे तले युद्ध करने पाइक मैंने एकत्रित होते अभ्यास जारी रखुले से केमती थी चारिपटे दुर्ग थिला बण थिला गछ गुड़िए थिला एवं पड़िया से घास उठीला किंतु जिते से दौड़ा चपटा कर खेली बुली अभ्यास करिया खेलुते से पड़िया प्रांतर घास नाला एवं नील प्रांतर हो जाए दुर्ग भांगी पड़ी आउ बण अच्छी किंतु केमिति अच्छी ना शमशान से कार्यक्रम चलता एवं श्मशान श्मशान माने एकांत कहीं ना एकुटिया हो पड़ी ये जो युद्ध से अभ्यास करते नहीं से पाइक वाद्य नहीं रणसिंगा पाइक माने युद्ध कला बेले युद्ध शिखिला बेले पाइक वाद्य बजाऊे रणसिंगा बाजुला सिंगरे तैयारी एक वाद्य बाजुला आउ कौन बाजुला ना नहांति से दोध्रुवेश धरी समस्ते योद्धा वेश आसुले युद्ध प्राक्ट करने अभ्यास करने नहांति से दोध्रुवेश धारी खंडायत से कहला खंडायत कारण से खंडा को आयत कर खंडा अधीन जहाँ सहित युद्ध करते सहित युद्ध में जिणवार 90% 90% थिला कहीं सब योद्धा क्या भय करू नथिले तेणु कवि कहते से खंडायत वीर जो मैंने योद्धा वेश धरिक यही नील वन प्रांतर ये अभ्यास करते आज से कहीं ना आज केवल पड़िया पड़ी से बण अच्छी से दुर्ग भंगा दुर्ग अच्छी किंतु से कहीं ना फुटे नहीं तोपो बंधुक छुटे नहीं लक्ष लक्ष तीर टप टप चले नहीं घोड़ा फुटे नहीं तोपो बंधुक छुटे नहीं लक्ष लक्ष तीर टप टप चले नहीं घोड़ा समीरण बही जाए नीरवे गुंजरी समीरण बही जाए नीरवे गुंजरी बुलंती स्वापद कूल हो जोड़ा जोड़ा बुलंती स्वापद कूल हो जोड़ा जोड़ा फुटे नहीं तोपो बंधुक युद्ध अभ्यास कला बेले युद्ध कला बेले ये भी युद्ध होता युद्ध कला बेले तोप फुटुला बाण फुटुला गुड़ी फुटुला बंदूक चलुला आउ से कथा नहीं फुटे नहीं तोप बंदूक छुटे नहीं लक्ष लक्ष तीर लक्ष लक्ष वीर पाइक धनु धरिक आसिक तीर मारुले शत्रु सैन्य तार छाती भय आशंका जात करुले एवं सबुबले निर्भयी पाइक माने एकाठी जाऊले एवं तीर खंडा विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र धरिक से शत्रुर सम्मुखीन होते किंतु आउ कवि कहते आउ सब नहीं तब तब चले नहीं घोड़ा घोड़ा में बसिक से जाऊले युद्ध करने घोड़ा में बसिक अभ्यास करते युद्ध समय घोड़ा जाकि युद्ध करते बरुणे तले किंतु से कथा नहीं जो इंग्रज मैंने आसी बरुणे पहाड़ पाखे रही सैन्य मैंने पाइक सैन्य मैंने भेटुले बुरे दौड़े खोर्धा माटी तेणु कवि कहते फुटे नहीं तोप बंधुक छुटे नहीं लक्ष लक्ष तीर टप टप चले नहीं घोड़ा समीरण बही जाए नीरवे गुंजरी ये जो पवन बहुची समीरण पवन समीरण अर्थ पवन ये पवन नीरव गुंजरी जाऊँगी धीरे धीरे बहुची आउ जोर पवन बहुना बुलंती स्वापद कूल हो जोड़ा जोड़ा स्वापद मिश्र जंतु स्वापद कूल कुकुर बिलुआ ये माने जोड़ा जोड़ा होती जंतु बुलूँ कहीं श्मशान भाया से खाद्य खोजुंट आउ पाइक योद्धुर्वेशधारी एठार अभ्यास करूनी युद्ध कि युद्ध होना कवि वर्णना कर यही वीर माटी
এই বীরমাটি চাহিলে নিমিষে যারে রক্ত যায় তাতি, এই বীরমাটি চাহিলে নিমিষে যারে রক্ত যায় তাতি, রহিଅଛି পড়ি অতীতর লক্ষ বীরগাথা বুকু তଳେ। এই বীরমাটি চাহিলে নিমিষে যারে রক্ত যায় তাতি, রহিଅଛି পড়ি অতীতর লক্ষ বীরগাথা বুকু তଳେ। কবি কହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମାଟି, ଇଏ ହେଉଛି ବୀର ମାଟି, ଏଠି ବୀରମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। এই ଖୋର୍ଦ୍ଧା এই ଉତ୍କଳର ଓଡ଼ିଶା ମା ହେଉଛି ବୀର ପ୍ରସବୀ, ଅନେକ ବୀରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବୀର ମାଟି। ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ ଯାରେ ରକ୍ତ ଯାଏ ତାତି। এই ବୀର ମାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଉନ୍ମାଦନା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ରକ୍ତ ଛାଡ଼ିଯାଏ। କବି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଳୀ ଲେଖିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିକି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମରାଯାଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସୈନ୍ୟମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିକୁ ଲାଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମାଟି ହେଉଛି ଲାଲ ମାଟିର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର। ତାହେଲେ ରକ୍ତ ଯାଏ ତାତି, ରହିଅଛି ପଡ଼ି ଅତୀତର ଲକ୍ଷ ବୀର ଗାଥା। କେବଳ ଇତିହାସ ଅଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୀର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟା ପଛେ ଜୀବନ ଦେଲା ନୁଆଇ ନାହିଁ କଥା। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଜଣେ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବୀର ଥିଲେ, ସେନାପତି ଥିଲେ, ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଛେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କଥା ନୁଆଇ ନାହାନ୍ତି। ଗଲାଣି ବହି କେତେଶହ ସାଲ ରହିଛି ଏବେ କଥା, ଜୟା ପଛେ ଜୀବନ ଦେଲା ନୁଆଇ ନାହିଁ କଥା। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ବୀର এই ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯାହାର ଯଶ ଅଛି, ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ରହିବ, ଅମର ହେଇକି ରହିବ। ତାଙ୍କ ମାଟି ଦେହ ରାଶିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ସେମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଟି ଦେହ ଶ୍ମଶାନ ମଶାଣି ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁ ବୀରପଣିଆ, ସେଇଟା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହେଇକି ରହିଛି। ତାହେଲେ ରହିଅଛି ପଡ଼ି ଅତୀତର ଲକ୍ଷ ବୀରଗାଥା ବୁକୁ ତଳେ। ବୁକୁ ମାନେ ଛାତି। এই ମାଟି ତା ଛାତିରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୀରଙ୍କର ଗାଥା, ବୀରମାନଙ୍କର କଥା କାହାଣୀ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଛି, ସଞ୍ଚିତ କରିକି ରଖିଛି। କହ କହ ହେବନ ପ୍ରାନ୍ତର, କହ କହ ହେବନ ପ୍ରାନ୍ତର, କହ କଥା ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, କହ କଥା ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା, କହ କଥା ଶୈଳ କାନନ। କହ କହ ହେବନ ପ୍ରାନ୍ତର। କବି କହୁଛନ୍ତି, କବି ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ବଣକୁ, ପଡ଼ିଆକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ତ ସବୁ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛ, ଏତେ ବିଭୀଷିକା ଦେଖିଛ, ଉତ୍କଳର ବୀର, ତାର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ କେତେ ତମେ ଦେଖିଛ, ତାର ସାହସିକତା ତମେ ଦେଖିଛ, ତମେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହ। କହ କହ ହେବନ ପ୍ରାନ୍ତର, ହେ ବଣ, ହେ ପଡ଼ିଆ, ତମେ ତମ ଏଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତମେ କୁହ। କହ କଥା ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ସମର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ, ଏ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆ, ତମେ କହ। ତମେ ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଗାଥା, ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ମୋତେ ଟିକେ କୁହ। କହ କଥା ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା, କହ କଥା ଶୈଳ କାନନ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦୁର୍ଗ, ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗର ଶିଳା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଶିଳା ମାନେ ପଥର। ହେ ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା, ଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦୁର୍ଗର ପଥର, ତମ ଦେହରେ କେତେ ଧନୁତୀର ବାଜିଥିବ, ତମ ଦେହରେ କେତେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବ, ତମେ ସବୁ ଦେଖିଛ, ସବୁର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ତୁମେ କଥା କୁହ ଆଜି, ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଛ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରମାନଙ୍କ ଗାଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦିଅ। କହ କଥା ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା, କହ କହ ଶୈଳ କାନନ। ଶୈଳ ମାନେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, କାନନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ। ଏ ଶୈଳ, ଏ ପାହାଡ଼, ଏ ଜଙ୍ଗଲ, ତମେ ମାନେ ସବୁ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ, ତମେ ସବୁ ଦେଖିଛ। କି ଯୁଦ୍ଧ, କି ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ, କେତେ ରକ୍ତପାତ। ପାଇକ ବୀର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ କହିଲେ? ପଳାୟନ ନାହିଁ ବୀରର ଜାତ କିଏ, ନ ମରେ ସେ କେବେ ପ୍ରାଣ ଆତଙ୍କେ। ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତ କିଏ। ବୀର ଯିଏ, ଓଡ଼ିଶାର ବୀର, ତାର ପଳାୟନ ନାହିଁ, ମରିଯିବ ପଛେ, ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତ କିଏ, ନ ମରେ ସେ କେବେ ପ୍ରାଣ ଆତଙ୍କେ। ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, এই ଭୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀର କେବେ ଭୟାତୁର ହୋଇନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ ପ୍ରାଣକୁ। ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କେମନ୍ତେ ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ ରଣସିଂହା
ଆଣିଲା ତା ସ୍ୱାମୀରେ ସଜାଇ। ଯେମନ୍ତ ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ, ସେଇ ଖଣ୍ଡାୟତର ସ୍ତ୍ରୀ, ଖଣ୍ଡାକୁ ଯିଏ ଆୟତ କରିଛି ସେଇ ବୀର ପାଇକର ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ରଣସିଙ୍ଗା ବଜେଇ ବଜେଇ, ସିଂହରେ ତିଆରି ଏକ ଯୁଦ୍ଧବାଦ୍ୟ ବଜେଇ ବଜେଇ ବୀରବେ ସେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଆଣିଲା ତା ସ୍ୱାମୀରେ ସଜାଇ। ପାଇକର ବଧୂ ତା ସ୍ୱାମୀ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇଦେଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରିଦେଲା, ତାକୁ କେମିତି ସଜେଇକି ଆଣିଥିଲା ତମେ ଦେଖିଛ? ହେ ବନ, ହେ ପ୍ରାନ୍ତର, ହେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ତମେ ଦେଖିଛ ମୋତେ କୁହ କେମିତି ଆଣିଥିଲା? ନା କରେଦେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତଳୱାର, ହାତରେ ତାର ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଣ୍ଡା ଦେଲା। କାହାର? ତା ସ୍ୱାମୀର, ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇକର, ତା ପାଇକ ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଧରେଇ ଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା? ଭାଲେ ଦେଲା ବିଜୟ ସିନ୍ଦୁର କପାଳ, ଭାଲ ଭାଲ ମାନେ କପାଳ, ଏଠି ବିଜୟର ସିନ୍ଦୁର ମାରିଲା, ଏଠି ଖଣ୍ଡା ଧରେଇଲା ହାତରେ, ଏପଟେ ବିଜୟର ସିନ୍ଦୁର ମାରିଲା। ଭାଲେ ଦେଲା ବିଜୟ ସିନ୍ଦୁର। ସରମୁଣା ବାନ୍ଧିଲା ଚରମେ, ଚରମ ମାନେ ଉପରେ, ପିଠି ଉପରେ, ଏପଟେ ପଛପଟେ ସରର ମୁଣା ବାନ୍ଧିଲା, ଏଠୁ ସର ଆଣିକି ସେ ମାରିବ। ସରମୁଣା ବାନ୍ଧିଲା ଚରମେ, ଆର କରେ ଦୀପ୍ତ ଧନୁସର, ଏପଟେ ଏପଟେ ଖଣ୍ଡା, ଏପଟେ ଧନୁସର ଧରେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଧନୁସରଟା ଏଠି ପକେଇଦେବ, ଖଣ୍ଡାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଖଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଧନୁ ମାରିବ। ଅଚଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ନବରେ ସେ କେବେ ପରାଣ ହାତ, କେବେ ହେଲେ ପ୍ରାଣ ଭୟ ସେ ପଛକୁ ପଳେଇବନି, ମରିଯିବ ପଛେ। କେମନ୍ତ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଳା, କଣ୍ଠ ତ ତୁ ଦେଲା ହୁଳହୁଳି। ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଳା, ବଳଶାଳୀ, ସାହସୀ, সেই স্ত্রী লোকটি বাড়া, স্ত্রী লোক, সে স্ত্রী লোক, সে বীর্যবতী, সে বহুত সাহসী। কণ্ঠতটু দেলা হুড়হুড়ি, কণ্ঠতটু দেলা হুড়হুড়ি, হুড়হুড়ি পକେଇଲା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦୀପ ଆଣିକି ସଜେଇ ଦେଲା। କଣ୍ଠତଟୁ ଦେଲା ହୁଳହୁଳି, ବନ୍ଦାଇଲା ସ୍ୱାମୀର ସୁହାଗେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଦୀପ ଆଣିକି ବନ୍ଦେଇ ଦେଲା। ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ହର୍ତେ ପାପ, ବୀର ଦୀପ ନମସ୍ତୁତେ, ଜ୍ୟୋତି ଦୀପ ନମସ୍ତୁତେ। এই জ্যোতি ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉ। এই ଜ୍ୟୋତି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଜଳି ଉଠ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଅ, ଆଗକୁ ଯାଅ। ବନ୍ଦାଇଲା ସ୍ୱାମୀରେ ସୁହାଗେ, ଯାଅ ଦର୍ପେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି। ଦର୍ପେ ସାହସର ସହିତ, ଦର୍ପର ସହିତ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବୋଲି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କ'ଣ କହିଲା? ମନ୍ଦାରର ମାଳା ଦେଲା ବକ୍ଷ ପଟେ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ମାଳା ତା ଛାତିରେ ପକେଇଦେଲା, ତା ବକ୍ଷରେ ଗଳେଇଦେଲା। ଲମ୍ବାଇଲା ଆଦର ଯତନେ, ଗାଇଲା ସେ ସମର ସଙ୍ଗୀତ, ମେଘା ମନ୍ଦିରେ କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ଘର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କଲା। ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିକି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। ତମେ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିବ, ତମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ତମର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲା? ଯିବା ପାଇଁ ହବ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଯିବା ପାଇଁ ହବ ବୀର। ହେ ବୀର, ତମକୁ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ, ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆକୁ ତମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଯିବା ପାଇଁ ହବ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଯିବା ପାଇଁ ହବ ବୀର। ହେ ବୀର, ତମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ, ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ହବ, ମାରିବାକୁ ହବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୈନୀ ଫୋପାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୀର। କ'ଣ କରିବ? ସେଠି ଠିଆ ହେବ ଯାଇନ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତୀର ମାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ମାରିବାକୁ ହବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୈନୀ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟକୁ ମାରିବାକୁ ହବ, ଫୋପାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୀର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର ତମକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମାରିବାକୁ ହବ, ଯେମିତି ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାଇକି ବାଜିବ, ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାଇକି ଭେଦ କରିବ, ଶତ୍ରୁର ବକ୍ଷ ଭେଦ କରିବ। ତେଣୁ ମାରିବାକୁ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୈନୀ, ଫୋପାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୀର। ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ତବ। ସ୍ୱାମୀ, ଆମର ପରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ଏ କଥା ପାଇଁ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇନ। ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ତବ, ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହବ। ପ୍ରଥମେ ତମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାଗରିକ, ଏ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ, ଏ ଉତ୍କଳର ବୀର ସନ୍ତାନ। ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ତମକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଛେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଛେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ମୋ ପରିବାର ଅଛି, ମୋ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ନା, ଆମେ ତମର କେବଳ ପରିବାର ନୁହଁ, ଏ ସାରା ଉତ୍କଳ, ସାରା ରାଜ୍ୟ, ସାରା ଦେଶ ହେଉଛି ତୁମର ପରିବାର।
तेणु समस्त तुमको लड़िया हम तुम जनक पांच जन स्वार्थपर हो तुम जीवन बंचा चेष्टा करना दरकार पड़े जन्मभूमि मंगल लगी तुमको जीवन बात करने को पड़ो तुमको मरवा पड़ो से दुख आदौ करी मो स्वामी मरी जाइए कहीं मोर गर्व अनुभव करी आज मो देश मो स्वामी शहीद हो गले मो पिलाने ए देश लोक मैंने शिखिबे जे देश में देश प्रेमी लोक अच्छा सतेक सैन्य साथे रण करी विजय लक्ष्मी भरी सतेक सैन्य साथे रण करी विजय लक्ष्मी भरी आसो दिन कोटि गौरवे नेबी मु आदर करी शह शह सैन्य मान साथी तुम ये युद्ध कर विजयी हो तुम नारा दिहब तुम जो तुम ना पड़ो तुम ना समस्ते कहे जाओ जय तुम ना कहीं समस्ते कहे यही सैन्यर जय हो यही पाइपर जय हो से मो छाती कुंडे मोट हो सतेक सैन्य सते रण करी विजय लक्ष्मी भरी आसो दिन कोटि गौरवे नेबी मु आदर करी तुमको मुझे आदर करके जाओ मो स्वामी आज वीर हो फेरी आज युद्ध जय करके फेरी तेणु मुझे तुमको आदर करके तुमको अनेक स्नेह श्रद्धा देवी से दिन जो दिन तुम युद्ध में विजय होगी आस आगे बाजुव संग्राम बाजा पछे आसुव तमे आगे बाजुव संग्राम बाजा पछे आसुव तमे विजय केतन हाथे धरी देखी नयन कड़े आगे बाजुव संग्राम बाजा आगे युद्ध वाद्य बाजुव तमें पछे आसुव कौन कर विजय केतन हाथे धर विजयर बाना केतन विजयर पताका हाथ धरिकी आसुव विजय केतन हाथे धरी देखी नयन कड़े मो आखिरे देखी मो स्वामी आज युद्ध जय करके फेरी मो स्वामी सांग मैंने युद्ध जय करके फेरी आज समस्त उत्कल आज समस्त ओडिया समस्त पाइक घरे दीप जाइए स्वागत करने तुम जो दिन युद्ध विजय कर मो आखिरे देखी मो स्वामी केते महान केते देश प्रेम विजय केतन हाथे धरी देखी नयन कणे बंदाई नेबी कुटीर सुहागे पद वंदना करी आपंकर पाद को वंदना करी से दिन जो दिन युद्ध जय करके आस तुम पाद वंदना करी तुम पादे पानी ढाली देवी पाद को नमस्कार करी बंदाई नेबी कुटीर सुहागे पद वंदना करी कुटीर को घर भर को बंदे नेबी आस तुम स्वागत करी युद्ध जय करके आस बंदाई नेबी कुटीर सुहागे पद वंदना करी